सिरात मुस्तकीम पर पहुंचाने वाले कौन थे? क्यों उनका नाम नहीं ले रहे? क्या हम अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि निके के अब्बा का नाम लिया तो हमें आगे सीटें नहीं मिलेंगी? क्यों नहीं हम कहते कि इस पूरे बलूचिस्तान के इलेक्शन में धांधली करने वाले आरोज नहीं बल्कि यहाँ का कोर कमांडर है? क्यों हम यहाँ के सेक्टर कमांडर का नाम नहीं लेते कि यहाँ के इलेक्शन में धांधली करने वाला यहाँ का सेक्टर कमांडर है, जिसको आईएसआई का सेक्टर कमांडर कहा जाए? क्यों हम यहाँ पर आईएसआई के उस हवादार का नाम नहीं लेते? हमारी बिजलियां कड़कती हैं तो आरोप पर, हमारा गुस्सा निकलता है तो आरोप पर, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेते। अयूबी दौर से लेकर आज दिन तक एक पे इस पर कैसे आ गया? उनको सिरात मुस्तकीम पर पहुंचाने वाले ये थे जनाब अली अख्तर मैंगल साहब। अब चीखे मार रहे हैं जब उनके इशारे पर जिनके ऊपर ये भौंक रहा है इमरान खान का साथ छोड़ा तो सही, या तो कह देते भाई आप मुझे कह रहे हो तो मैं नहीं हूँ इमरान खान को छोड़ रहा, आप कहें तो मैं रिज़ाइन कर जाता हूँ। चलो भुगतो। अब ये थे अख्तर मैंगल साहब, चल बोला तो सही है ना। ये तो जनाब अली एक बात थी। अब देखने निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अगर नवाज शरीफ 1,10,000 की 12,000 की टोपी पहन सकता तो हम भी पहन सकते हैं। ये देखो ये निशानी होती है ओरिजिनल, ये मेरे मालिक ने मुझे दी थी। तो ये जनाब अली ये जो इधर सबसे ज़्यादा बायरन म्यूनिच क्लब है बहुत बड़ा, जिसमें वो क्या है पुर्तगाल का रोनाल्डो वो भी है, मैसी भी है वगैरह वगैरह। एक यही नहीं, ये जब ये इश्क करते हैं ना फुटबॉल, या बुढ़ा हो या जवान बच्चा हो, इनके घर में इसी चीज़ की मिलते हैं। पूरा ग्रुप है। ये एडिडास भी है, ये बड़ी बड़ी महंगी टोपियाँ हैं ना। तो मैं कह नवाज शरीफ ने अगर पहनी थी तो हम भी तो पहन के देखे ना। तो वो 1,12,000 की नहीं है, लेकिन है महंगी वाली। कितने लटकी थी? तो मैनू डेढ़े मैनू ने मैं देख रहा था तो मालिक कहता लेनी हो, तो मैं कहा मैंने ऊपर वाले मालिक को कहा था। उसने बड़ी जल्दी मैसेज किया था, उनका लहरा फिर ये भी मैंने उतार ली, वो भी उतार लिया। इनके घरों में बेड शीटें, पर्दे, पोस्टर जिस तरह ये लगे इस तरह अपने अपने क्लबों के लगे थे। मेरा बशीर जो भाई उसकी बेटी जहाँ ब्याही हुई ना, वो मेरे ख्याल 60 साल पुराना दोस्त है, 60 साल से राब्ते में है और दोस्त भी जिगर जान भी। अब रिश्तेदारी बाद में हुई। वो बाप किसी और क्लब को करता है तो बेटा किसी और को क्लब का। उनके बेटे के कमरे में जाओ तो कुछ और लगा हुआ है, बाप के कमरे में जाओ तो कुछ और लगा हुआ है। अच्छा जी, ये तो शुगल मेले में गुजर गया। पॉलिटिकल टच के साथ हाजिर हैं जो पीडीएम की मंजी ठोक के रखते हैं, बराए मेहरबानी उनको आप इनको ज़रा जो है ना उनको आप लाइक भी क्या करें और शेयर भी क्या करें, टाइम मिले तो हमें भी कर दिया करें। रावलपिंडी में क्रैकडाउन ये इसी चट्टे ने कराया था, ईट से ईट बजाई थी, एक पोस्टर नहीं रहने दिया। तो ये घोड़ी कह रही है कि वो चुप करो को फटे, चुप करो को। शाहजेब ने दिखा ही दिया अपने प्रोग्राम में, ये मुझे मरियम औरंगजेब के आया कि चुप के रखो भी, चुप के रखो। किसी वक्त हलाल का थोड़ा सा नुत्फा होता होएगा ना, वो बोल पड़ा। इससे पहले इलेक्शन वाले दिन भी बोला था। अच्छा जी, उसने कहा, शाहजेब ने कहा कि पिंडी में एक झंडा क्या झंडी भी नहीं लगने दी थी, तो इसी चट्टे ने तो आप कह रहे कि वे उनका बंदा, कोई उनका बंदा नहीं है। अब आप इंक्वायरी कराएं, वो उसको गैब किया हुआ, जिस तरह साकिब खरल को और इमरान अशरफ को गैब किया हुआ, इसी तरह इनको भी गैब कर दे एजेंसियों के वाले। वो लतीफ़ा तो आपने सुन लिया कि पोलिंग बूथ पे एक भी लेडी फीमेल था ना, वो ख़वातीन को नहीं जाने देते, एक भी वोट नहीं पड़ा है। ताकि हाजी वहाँ पे सख्ती है। पीटीआई का बंदा भी था, उसको भी एक भी वोट नहीं पड़ा। उसके अपने उनको बस अपने ट्राइब के अपने असूल होते हैं। 600 वोट वहाँ से भी कर दिया। इनके आगे कट्टा देंगे ना तो ये मरियम नवाज शरीफ उसमें से भी दूध छो देगी, और इनके आगे मुर्गा देंगे तो उसको भी अंडा दलवा देगी। यहाँ पे तो ये चाल रही। ब्रिगेडियर साहब जो थे ना वो गायब हो गए, काजी के अपने जायम उधर रह गए। ब्रिगेडियर साहब उसने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा कि वो हाई कोर्ट वाले अलहदा केस हैं,
وہاں پہ بھی ڈیفینس سیکٹری کو رگڑا لگایا ہے. یہ جو باجوے کا کڑمائی ہے میجر ریٹائر میجر جنرل حمود الرحمان، اس کی بیٹی باجوے کے چھوٹے بیٹے سے بیاہی ہوئی ہے. اچھا جی، یہاں پہ انہوں نے کہا جی اس کی پینشنیں وغیرہ بند کرو تو اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. کل طریقہ کی دیکھتے کیا ہوتا ہے، کیا قاضی آگے کیا ذہن چلتے ہیں. اس کے ساتھ قیوم صدیقی جو ہے نا میسج پاس کرتا ہے قاضی کو. اب میں نے کوئی چیز نہیں لیتا، پھر بھی یہ ہل گیا، نہیں ہلا، میری آنکھیں لگی. اچھا جی، بریگیڈیئر صاحب آئیں گے تو نواں کم پائیں گے. عمران خان ان کے قابو آ ہی نہیں رہا، جیل میں بیٹھا ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے، ڈویژن بینچ نے سٹے دے دیا. ابھی تو ڈاکٹر فضل چودھری تیرا بڑیا ہو جائے. ایک اور تھا وہاں پہ راجا فلانا فلانا، تو وہ بھی وہ گالیاں دے رہا تھا ان کو یوٹیوبروں کو، تو کر رہا تھا. ایک اور بڑی خبر سن لیں جی، داوڑ کنڈی وہ والا جیت گیا. کس سے؟ اسد الرحمان سے. اسد الرحمان کو بچپن سے کوئی عادت تھی، جو شجاعت کو ہے نا، جو بلاول کو یا جو شیخ رشید کو وہ والی عادت ہے، شیخ چھ برا کام کروانے کی. جو حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں لوگ زیادہ کام کرتے تھے نا، وہ والی اس کو عادت تھی. اس کے اوپر میرے بھائی ٹیپو نے جب وہاں پہ ایس ایس پی تھا تو اس نے پرچہ درج کرایا ہوا. کیا تھا؟ کڑک پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھ لیں. اس کو بھی ختم بھی نہیں کروا سکے، کہتے چپ کی طرح. کسی وقت ایسے ہوتا ہے جو بار بار ناگرو دارل کہتی نہ تھانہ آ رہا، نہ مدعی آ رہی، نہ مدعا آ رہا ہے. تو وہ کہتے کہ ٹیچر نے اس کے ساتھ کرتا تھا. تو یہ بقول اسد الرحمان کے نہیں، ہم آپس میں باری باری کرتے تھے. تو ٹیچر نے کہا نہیں، باری باری کہیں کوچا صرف یہ کرواتا تھا، ہم اوپر ہوتا تھا، یہ نیچے ہوتا تھا، ٹچ بٹن وہاں پہ چلتا تھا. اچھا جی، حمزہ تو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا، پہلی بریکنگ میں بتایا کہ یہ جو ہے نا حمزہ نے پی ٹی آئی نے مریم نے ڈیل کر لی ہے کہ اوپر سے بھونکے بھانکیں گے تو مجھے وزیر اعلیٰ بننے تو نواز شریف اس کے ساتھ ہے، وہ یہ بھی کر لے. ایک اور ہے جی، جو اس وقت 55 نئے چہرے آئے ہیں پی ٹی آئی کے. 55 بڑی بات ہے جی، وہ کلا بھی زیادہ ہے. ان میں سے ایک بچے کا ذکر کرنا ہے، اویس حیدر چھکڑ یا جکڑ، یہ بلوچوں کی آپس میں ہی ہوتے ہیں. لیا سے بہت غریب ہے، اور رشیا گیا تھا تو پڑھنے بیچارہ وہاں مزدوری کرنے لگ گیا. پھر نہیں ہوا تو واپس آ گئے. تو اس نے آ کے رشیا کے اوپر واپس کھانی شروع کر دی ہے. وہ غریب بندہ